Hola, soda. ¿Cómo? ¿Está cómo? ¿Qué ya te calcula todo la? So now the topic of the talk today El is tema de la charla hoy es sobre la meditación, pero hablar sobre la meditación no es fácil. 나 지단기 곰 라디 카르조로다. 곰지 대한데다 저어지 저어와 곰 곰버치야. 곰지 카레 대야레 게벨로 초라 곰버치야다. 안지 미케와 뭐시비 돈이 뉴르 다야시니 타지 저 틴데라고 지인간에 로데 요서와 no, 대양 남바 산지 빌로라 직제곰 단조곰 라소 베지다 틴디지 요바 송장 자베 곰라나다 잡만다 다 잠링나라 셰샤 몽보려 컴지 대살로 몽보슈지다 아니 곰라야지 타니데 다 자바 몽보지 토야다 아니 카르조르다지 지 뉴몰라 네비 곰다 마네비 곰다 다 마보지 지상 곰이 rik 최지라 타니 자네 킬레네 곰 이제 남자 뭐부터 로데니 여러와다 또서 딘조지 예와시고나다 숙천본자 만자 뭐부터 차들래와 다이나 남부 산집에 내주간 제와이나다 제곰당 조곰니나 만두바지 매베저라지 임브란도라 sto dicendo un po' c'è. So when we speak about Cuando hablamos de la meditación o de meditar, en tibetano la palabra es gom y tiene que ver con la familiarización, como habituarse, familiarizar la mente, proceso de pensamiento de la mente, familiarizar la mente con la virtud y habiendo comprendido cuáles son los engaños, las aflicciones, familiarizar la mente con abandonar y disminuir las aflicciones. En general, entre las infinitas cosas que se pueden aprender, una es la meditación, es una de ellas. Y dentro del contexto del budismo, de la práctica del budismo, la meditación se puede resumir o integrar porque hay muchos tipos de meditaciones que intentan abandonar los engaños desde muchos puntos de vista, pero cualquier meditación se haga en la práctica del budismo se puede integrar o clasificar en dos: la meditación estabilizadora y la meditación analítica. 다 제바지 치고나 암곰 지저단 so I'm really thinking now whether we should be going on Estoy pensando si realmente tengo que ir a lo de la meditación o quizá o usar este tiempo para preguntas y respuestas. Entonces, estoy más... Dice ahí, maybe the good idea quizá es una buena idea el ah, que las personas, cada uno de vosotros o vosotras, haga preguntas individuales sobre la meditación y así pueda yo contestar. Y dice, ¿hay preguntas sobre la meditación? Dice de Cadrola. Entonces, da las gracias la presentadora para ofrecer esta oportunidad de preguntar sobre la meditación. Entonces, damos la bienvenida a cualquiera que tenga una pregunta. Pero mientras tanto, en la vida diaria, no tenemos muchas veces tiempo para sentarse a meditar y muchas veces cuando nos meditamos nuestra mente está distraída. Si Cadrola puede
darnos algún consejo para obtener cierta estabilización en nuestra meditación y como principiantes, ¿cuál es el mejor objeto que podemos usar para esto, para meditar? Rela sabu shibudu pugo pumo ene soso acha dan kyoga dan lega la sopa di che deni di nalo di chale dram midra drogo ya dan che goya la sopa o diso ki nanne di che gom gya di ki ma chi ki dus chi den kana chi pavna kale kapudu panaya di sem chi pe mutune tsagi tsigi surabu chiki tachetan di trivatambu diki tesa chiki di nesu diki nalu tesa chi di sem di tempo soya surabu chiki chedu da gom gya chi tempo soya chedu chikari chegore chi che niki di gom gom ki yul chi di yul ki chi ngaranso di le dampo pe anche di ki yu tsowo kare kanla di gongya gi agores ondus shugi. Laso dare ta gomge nane jegom da jogom ni yobe nane ta jegom ji ni sungane rabzi shujana ta chi chitangi nga so namchindo o gomjadu inzimini 대야 당 가르소로 다지 베르지나 신이 공야당 믹세 믹바제지도 신이 초로 공고와이나 되네 다 인제미니 고 말씀 흘려대야 당 아니지 르난 지 가르소로 나나 주들라 소바지 공제니 티당지 용거와 다 이나양 다디 용사 말에 콤게면도 내가 다 보고 다 된지 자주 응하나 아니 지 다티 숙천부터도 다 곰 가르쳐 그래서라나 되네다 곰 라야데 심장부 줘야지 콤지 대양지 송와인장 다 심장부지 콤지 되지데 뒤 준도 맞으지 다 직진 잘하지 라야지 심 불스 동안 나진 지는 가서 섬당 거 주제들어와 태송장 laptop drawer inanda kharsur pugu nichu inanda ta khanda khare ina lega chawa khare ji ina rang ge simde gewe cholan rogu do da mege wi cholan rogu do tangjin jiaje shirap chepa ji plus dewa nangjin ji ne susu ji komji den de yang ko mixe nenga zo yoro wa gom jebla na inji meni ta de goya ji ani gom ye tönjik dang ron du ne cha khang kangi kala ina nenjoji cholam rama da thone khomji teyande sim zangbo da sim jju da ni chu ngane ko simlan jincha ani kharjoro da ji chunang gi lo kharje yimba ina de chamalo rangi gewe cholan rogi do min do wa ani digbe chola rogi do min do wa ani ji gewe chola khasi mando ina ani dikabla ani susuge 동네 지니 시신 잘하지네 수수 베르지나 내가 로즈레와이나 수수기 당부 끌롱 가르치기도 요긴 거 당부 주주네 수수기 내가 될라 저와 정부 중요하라 알리 당부 수수기 끌롱 넘버 탐바지 내가 제발라 타입이 심전 탐지 폐양 제 랑지보이 된다 또그 죄 잠지 마인바 타입이 심전이 셰도 아니지 오늘 전에 지 레가다 자와 가르지나 아니 수수기 부구 니주이나 미지이나 아니 수수 샬리지비 부구인 바점지 지 가르조로다 지 두시 점마인바 미지인비 차네 아니 장부지조 고부여바탕 수수는 제바토네 제와 대양 뉴모지 착배 제와 점마인바 아니지 겐디데 딜리 체상안에 미지인비 토네 아니지 가져오고 좀 장보지당
아니 신연 장부지 제야라 아니 수수이 당보데 그런데 최종 가르치 임바이나 지 핀반 바지 체돌라 그런 넘버 타고 제야 돼 계정부 직치 당보데 Lo so. 님바데 그런데 넘버 타고 대송아 나진게 아니지 아 추츠 까마 투츠 칼라 qabla 아니지 다샤 셰당 티모 ngaje naksim nesem la sobaji mikebeji jenda chiyongdo denala ani gebeji loshukde khachutsu numba jene zoba khachu chetudo ani ji saksam khachu jendo ningje khare chetudo an telatene ji susu ji namdo ge rondo la chawa khachu jigido susuge da police ro naji shejin charachi laade 데네 직전주지 검자와이난다 아니 저 로도 녀자 강이 걸라이나 소소지 심라 police 조나진 소소기 딱지 체네 개출은 줘야지 디 검지대야 돼 검지래 튕기도 Now, to begin with, Para empezar, cuando en la tradición budista, cuando hablamos de la meditación, como estoy mencionando, hay dos tipos que de alguna manera integran todos los tipos de meditación. La meditación analítica es la primera o la otra es la meditación estabilizadora. Entonces vamos a tomar la primera que he citado, la meditación analítica en general. La meditación analítica, para desarrollarla, no necesitamos sentarnos en una postura específica, como por ejemplo la postura Vairochana y demás, porque esta la hacemos necesariamente cuando hacemos la meditación en un solo punto, la calma mental, ¿no? Meditación estabilizadora. Para esta se hace indispensable usar esta postura de meditación, pero aquí es diferente. Aquí usamos la meditación analítica a lo largo del día en cualquier acción que realicemos y para poder desarrollar un hábito en la mente para seguir la virtud y no seguir la no virtud, abandonar la no virtud. Por eso debemos desarrollar un tipo de mente que controla el, el estado de mente en sí. Es como un policía, que es un policía que controla el tráfico y mirando las cosas y tratar de identificar cosas, monitorizar en tu mente, ¿no? Como un policía vigilante que está mirando si la mente se dirige hacia la virtud o no, ¿no? Y la saca, no trata de evitar que vaya en la dirección negativa y llevarla a una dirección positiva. Y para esto tienes que hacer un programa que empieza justo en la mañana con la motivación. En la mañana tienes que establecer tu motivación, tu intención que va a arrastrar todas las diferentes actividades del... Voy a no con un propósito personal de voy a servir mi familia y demás, o voy a trabajar para ganar dinero suficiente para cuidarme a mí y a los demás, o a mi marido, o a mi esposa, o a mis hijos. Lo que sea que hagas, lo hago por todos los seres sintientes. Esta es la motivación a establecer y que debemos llevar a cabo. Entonces, y con esta base usamos la mente para monitorizar cualquier pensamiento de cada momento, de cada minuto, de cada hora a lo largo del día. Lo que necesitas, por tanto, hacer es usar esta mente vigilante como la de un policía y analizar si la mente permanece en el contexto de la motivación que hemos establecido por la mañana, si va en la dirección en la que hemos establecido o está de alguna manera arrastrada
por una atención inapropiada, que se llama esta mente inapropiada, que nos dirige hacia desarrollar apego, enfado y demás. Por tanto, la meditación aquí sería este estado de monitorización, de vigilancia, donde vemos si nuestra mente está yendo en una dirección correcta o no. Entonces seguimos ahora con preguntas. Hay muchas preguntas, dice. Entonces, sí, ha repetido el traductor que vamos a ir contestando las preguntas. Vamos a usar este tema de meditación para contestar preguntas y respuestas. La pregunta es cómo superar el adormilamiento cuando tratamos de meditar. 유진 가르치나 수수이 곰 거야지 가르쳐로 다지 된데 주 심라 남주 마호마 인장 데라 콤지 때와 인장 다 데라 아니 친구세 니게 고 기gen지 용 되게요 아니 친구다 거와 심상말로 넘버 2네 된도 찍라 지 수수이 라가이나다 강바 가르러나 데네 곰자고요나 이나양 심바데니 가사가고 남도 용어라 인도야지 지 랑이 검치 유라 딱딱네 맞춰버치네 아니 텐디게 인어텔라 아니 그런 거와스 바션도야지와 아니 다 가져로 다양 심춘 두차네 야 칭와슬라네 심춘 두네 양지 곰용어데 설와당 아니야 당와 마용어체네 니 칼레라양 마 가져로 낙텝데 조라 딘지 삼주 텐주메바 조라다 강 칭와기 리니징어지 레용거레 대송장 지수디 짜베지 곰지 땜발라 개외신이지게 수수 곰 오니 랍네 되는지 류지 쫄람이 독당 아닌지 데라 심게가라 니 친구니지 남도지 지 가져로다 고 코사 아니 남도지 코사라파 저당테서 참말로 다 고미 릭자 만다요바 송장 아니 메진지 라고야데 케치모라 차도로와 이나야다 저 니데 다 갑스파비지 렌데라 니라야데 심춘 듀타네 페제 망아드로지레 대송장 아니 주보야 청어 야야당 당가서 참말로 덴제 뚜뚜비게 고 자와징안에 참말로 대체고 송장 아니 지류 청나 자청 아니 자청의 롱탕의 틸레탕라 소베기 아니지 나나 추딩게 아니 자와드주디 자친보 인바당 디점젠토네 아니 칭화 가당이 제발 뭐부지 용거래 조진네 다 칭화 용기 여와데 하호야데 냥 다른 나지 가르주고로다 양 플리스 나진스네 다지 양셰진 잘하지야 돼 개침버려 고 칭화 용단기 맞아 빼라지나 야고 삼나다나 칭화 줘야 돼 간제세 용게도 설자야 또 맞네 고사지기 통로로와 세상 강 공주유의 설자 되야라 하장기 심춘 뉘자와이나 칭화 용야다 하장기 hlö자와이나 아니지 그와 용야 되니데 뭔지지 토뱅안에 아니 지 침류 렘보스네 심데 하장기 지 hlö마자와 하장기 담마자와 공주 되라 아니 르르데야 르르가네 르 아니지 랑밥스 르르자고야 룽 랑밥스 르르자고야 아니 데 랑밥스 르르자야 돼 자단데 뭐시비 토네 지 된다 이야 전에
카점 식점 쓰는 조자야 마인바 랑밥지 거던데 냥와 초와 띵네 아니 롱 랑밥 아니 참마로 르심去禁用呢，提错吧的看着用度，怕热松呢，提错吧的看着用度，什么人把些呢，的看着用度，我的叔叔也냠용这些，아니没냠용这个，马热卡了，哦，他觉得热茶松啊，他觉得卡做了，他就他们茶松啊是那呢，这当给位些年的叔叔了，就慢慢有外界，아니这냠용有吧。 똑비 따주 줘봐. tuk지 jinju chöba la soba ji ko chaje mombu zudo wa kom chinye de le lawo zire me do wa kharzo ro da tarba da tamji chimbe 공ban ro ya ji kom te zu le lawo re me do wa chaje mombu kom chinye la susu gi nyongwa tumbe ji chawa me na ani kom ko kale khabo yong do mi chorba len je ne kom chi ko ji kabla mi kashi susu yi 강 chorba 딱딱 말아봐지 아니 양 지 rewa ta thokpe ngane namdo ngo la ro de ya zi ngane chiba le yung du ani yang gengen tela ina koge namdo thokpa ngane ro gi do dang ani koge nyawa choba ting la gi do ani ji ma zo ji rikshi ji jamba thobe zi ko gi do wa te song za 강달 니 koya de zo de ani chiwa shukchar So, shukche chawi nirwa Kadrin Rinpoche. So now, when we meditate, Cuando meditamos, durante el proceso de la meditación, hablamos de la mente o el sujeto que medita y el objeto de la mente en sí. Entonces, en el proceso de meditación, como os he dicho, es habituar la mente, consiste en habituar la mente en una dirección concreta y deshabituar la mente de la dirección incorrecta. Como no tenemos confianza o familiaridad con educar nuestra mente en la dirección correcta, al principio la meditación puede parecer complicado. Puede parecer complicado y a veces cuando meditamos, aunque estemos sentados en nuestra meditación, en cojín de meditación y en nuestra casa, entonces nuestra mente está tratando de meditar, pero la mente va a todas partes. Está de alguna manera arrastrada por la excitación o la distracción. Hablamos de que hay dos problemas principales durante la meditación que se pueden suceder, que es la excitación, que la mente se distrae hacia afuera, y la otra es la laxitud, que la mente de alguna manera se hunde. Y la forma más burda de esta es caer adormilado o adormilada. Entonces, cuando la mente está tratando de meditar sobre el objeto al principio pierde la claridad y la mente pierde la intensidad de sostener el objeto. Y eso quiere decir que la laxitud ha irrumpido en nuestra meditación, y debemos de corregir esta alteración o perturbación. Entonces, como todos los fenómenos también son fenómenos que surgen dependientemente. Por tanto, debemos ver todas las causas y condiciones mentalmente y físicamente que puede estar influyendo sobre la meditación. Y entonces, mentalmente es muy importante desarrollar esa actitud de policía, esa mente que es como un policía que analiza, que está detectando si la mente está a punto de distraerse o caer en esta mente pesada hundida. Entonces, estos pensamientos de laxitud y de excitación surgen debido a haber establecido nuestra mente y cuerpo de una forma incorrecta, ya sea muy tensa o demasiado laxa. Entonces, cuando la meditación
tanto física como mentalmente se hace demasiado tensas, entonces la mente se dispersa, se distrae. Y si la mente es demasiado laxa y está demasiado hacia adentro, hay más posibilidades de que la mente se convierta pesada, se hunda, ¿no? De alguna manera que pierda la intensidad y la claridad. Por tanto, todos estos detalles los debemos de tener en cuenta. Por tanto, se habla se pone mucho énfasis en establecer la postura correcta de los 7 puntos de Vairochana, porque cuando el cuerpo está situado de forma correcta en esta posición, entonces las energías, los vientos que van a través de nuestro cuerpo y de estos canales que son los por donde surcan estos vientos, estas energías, entonces la mente que acompaña estos vientos y los elementos sutiles, de alguna manera todo esto se ponen de la manera correcta o recta, y esto ayuda a que la mente esté establecida en un punto correcto, libre de la laxitud y de la excitación. Porque de nuevo, si ponemos demasiada tensión, de nuevo empezará esa dispersión. Y si lo hacemos demasiado laxamente, entonces empezará el riesgo de entrar en esa pesadez, en ese hundimiento. Por tanto, es muy importante tener un maestro, una maestra que no solo conoce el texto, sino que tiene un maestro experimentada en meditación, que sabe de todas estas cosas y que comprende cuál es el problema particular que tiene, ¿no? Ahora tú lo estás haciendo demasiado laxo, por tanto, como eso está sucediendo, tienes que mantener un poquito la tensión, o no, todo lo contrario, estás meditando con demasiada tensión, así tienes que relajar un poco. Por tanto, necesitamos tenemos que recibir estos consejos experimentales de un maestro, y luego nosotros mismos aplicar este tipo de mente como un policía que observa, ¿qué está sucediendo? ¿No? Y tú lo experimentas, mira, fíjate, cuando lo hago muy laxamente, mira lo que sucede. Y cuando estoy demasiado tenso, demasiado tensa, mira lo que sucede. Por eso es muy importante también en esta etapa el tener este maestro que comprende, ¿no? Que comprende muy bien sobre la base de su propia experiencia y no lo que está en los textos. Al final dice, está acabando, dormilarse durante la meditación tiene que ver con la laxitud, con tener la mente demasiado para adentro, demasiado retraída hacia el propio interior. 다지 chiwa ni yongya ji kap khashe yang susu mi khashe la ji ziju mandang to ne yang ni le la wo yongya khashe ya zupo ji ni mandang to ne yang ni le la wo yongya khashe ya ji takpa khondro mambo ji lang ne ya dindi gi nga ne je sim la be kharzoro daji ngai so ro chu ne me ba song za yang le ma didu ya ni lam san yong ya dende ge cha chen kha she yo ba yin zang zo de da yang su su ge sam ne na la khar zo ro da ji ji chen de la go wa da ji chen de di su su yu gom go ya de la to na de ani shu chung song ai na de be jang da ge che shu de cha re su su kan ji kum ji de nan de la 도나 숙제부터요나 니 그게요 말이야. 맞아. 러시 니 그거 말. 한시나 돈나데 자와지 지하치더라. 아니 니 그거요 말이야. 쌤나라 거라 도나지네. 믹스이 수수 인겐지 지키네. 도나지네. 가진지당 강다르지 짜치무즈 레고로와. 곰제야지 된데라 수수 가진다 도나 숙침보면은 아니 고 다가 자시네. 냐레nyelesi komna 아니 고 So therefore, por tanto,
Hay muchas condiciones que creo que tenéis que comprender porque hay muchos detalles que juegan su papel durante la meditación. Son condiciones que ayudan o que obstaculizan la meditación, tanto condiciones externas como internas. Algunas personas tienen condiciones físicas que inducen el dormir cuando se quedan tranquilos. Eso puede ser debido tanto a algún problema físico o quizá debido a estar muy cansado o cansada. Entonces, cuando se paran y tratan de meditar, entonces su cansancio de alguna manera lo supera, ¿no? Y entonces el dormir eh, sobreviene. Otras personas son más enfadadizas, entonces su mente nunca encuentra descanso y nunca se relaja. Y cuando paran, por ejemplo, un segundo, inmediatamente entonces se están agotados por este carácter que está enfadadizo y que siempre, que al final les agota y entonces cuando se sientan tan bien se quedan dormidos. Entonces la fuerza de vuestro interés en llevar a cabo esta meditación o implicarte en este tema de la meditación tiene mucho que ver, va a influir muchísimo, porque si vuestra fuerza es muy poca, vuestro interés es poco, entonces hacer las cosas así a medias, entonces será más fácil que os durmáis. Pero si veis un gran valor en la meditación, sobre lo que estás haciéndolo, entonces si lo ves valioso y tienes mucho interés, entonces tu mente estará muy despierta y alerta para y en este contexto la mente no va a dormirse, no va a hacerse pesada. Por eso creo, dice Cadrola, que es importante considerar también estas otras condiciones. La siguiente pregunta es sobre la meditación estabilizadora. Cuando medito, tras un rato, entonces yo siento que hay tensión entre el entrecejo y luego también puede haber movimientos extraños en mi cuerpo. Puedo sentir extraños movimientos en mi cuerpo o si es más en concreto en la meditación estabilizadora, ha preguntado el traductor. Me sucede esto, bien siento una sensación extraña en mi entrecejo o a veces veo como destellos y siento que mi cuerpo se mueve de alguna forma extraña. Una mena ya paru di gom gyadu di chi hop te kala di lepe nalo chigi di chi karsa di lot sagi tsigi sodrabo chigi yang supo paru targe degi sodrabo chigi. Otenre yungi dus di karares. Hola, sobre da ta gom tinye la pe rale bo shu zre jua zin zo gom Nosso. la de te song za ta gom rik da ma da che zang den de wa da pe men zam la dan ni shine gom ya ani ji te shin shi bi ko la dan ni shine ko ta shine rik ma bu chi ani shile ni bi shine ma yin ba lam chok su cha bi shine ji nge nam ji den den de pe je dang de yu te song za da shine ji gom dan rik da ma da yu ro la ani te song za ji dang ge 베라즈나 신이 라오지 고마이나 수수 곰친이 되라 주여부지 고그러와 디 주메나 짜기다 롱기 쇼야지 차진 망부지여래 니마고 라소바다 아니지 마제곰친에 오늘 전에지 다지 가르조로 다디 디
지 drupcha deri pangcha deri teni ji sususuji ji shinel hangdong ji ma chegom chedu dinala ngon takta droshini zi yimbayina ani di kato koranla komji teni simde digala pa yawe kabla ani nyawa tuya kago shivuzi songwayin zang dila tangbo koran simji nesha tezu de 시야 당 간이즈나 류심데 땡땡바 송와인장 류락바다 심르바다 수데 땡땡바 펜주라 땡땡바 마부지 차인자네 디조딜라 아니지 카르조로다지 소르베지 남줄 테즈데 코오네 하지 냠뇽 토네 지 록바다지 마치바이나 안소소소 하로다지 지 tigli komya zora tireta menzamla komya zireta nachela komya zireta denichi dyulna chugon komya zorata mikden khaya rongwa yasa ji chawa kharaje yimba yina ani simde pha kharjor tabde shinni komyone dena simde pha yingmanrowa chu ndubi chajinji komderwa yina ya sim dunyeji simdige ani chorwa khanji chegidowa di kongurese lavdya sim zoya de ngunjin kharchingdo drupchata drupchi ji druyu tsangmalo koranla ji mikba nola teze ji nyawu chue ji mena ani di komji tene ani dikala nyambar che ji ja la ya de ko teza kale khabu dawz haleba kale khabu dawz yana Awesome. 아니 다 강들 신이 고미 rig 마보도와 제장 카시 공 카시 빼르지는 가서 신이 라야 되다 다 고미야 빼 개침부지 송되고 레야 레도 그러와 이나야 티당 rig 마보지 안에 신이 고미야지 조데 좀전라데 고바 카레에서 라르드나라 다심 정말로와 천조야 당 남도 용어라 끼지잠 되고 말했습니다. 든지지 고 가져로다 주 든주지 하고 싶어져와 대송자네 끼지잠 마되외 있음데 가르지도 가르치는 끼지잠 되기면도 아니 코랑코랑 곰차 유코랑 곰예지로 대당 곰차 유도도 된 제와 야단데 서로지 띵네 아니 지 뭐저지 마치와이나 카토칼라 대시시 비고즈 공바이나다 뜻고데마도 가연 섬노마다 디치고 롱알라 디곰데야 무진 젤라와이나 심드야지 고 차진다 짜진보다 인지레들에게 카도 수수심이 좋아나라 아니 룽창 아니 양코라 살롱틸레 축로야지 차진도 하인스나 직 공그레스라도 심숙침부 되네 직칼라 섬숙침부 야메나 맨삼 고미야 조라들이다 직칼라 섬노데 람상 섬노데 작보지 공기도와 다 남준드네 남도지 제와노나 베 메시 타조룽다와 나진세 안조와 인장 아니 디 직곰데 제나 곰초그 말에서 나와이나 그 대점 렘보 메와지 람상 그래서나 곰예지 로당 남도 용기 지야지 나저 리통보 칼라 다르주저요나 데 나진지 남도 로당당 심데 남도 로당이 직 용기도와 다 심져야 되게 남도 로당이 로데 가르지도와 유데 남도 로야지 유샤년데 가르지리샤 춘진예지 로데 가르지리샤 디 용두데나라 디라 아니 남도 디기 띵라 아니 수수기 장당에 아니지 가족으로다 그 개띠기 직 지용된 진당데 가래자 진인이 로텔라 샤르사 페르즈나가 좀 심졸리드나 멜롱 야탁바나 지지로와 멜롱 야탁바 디칼라 아니지 죽직 짜요나 죽카야 롱아지 멜롱 디칼라 고 짜요야 지로와 멜롱 탁바지칼라 죽카야 지 짜요야지 이나야 죽티 짜요야데 멜롱 디게 띵네 죽티 추짜네 추징기 도암 멜롱 디게 죽파 짜야게 차와치도 야면은 데라 셰바니바지도 디삼당으로 됐지 내가 전부 쉬어라 아니 가서 차상와 짜침부 차차차
아니 지 신의데 개천보인 제 아니 탑작급제라 신의 갈라 삼는 지 땅도 되나라 신의 공과에 차진데 심마드바 뒤바지에 니수 학바도 당진다랑 진진 들어라 뇌고 인자 때 검지 제거라 칸야 매바 삼노 칸야 매바 삼노데 지 콜하게 회식에 지가라 대 송거도와 대 차진지래 이나양 네, 미치 찍는 텐데 지가라 차진 지가라 같이 공부이나 디게양 삼노 찍다네 당신은 내기도다 민도 당신은 만에 아니 랑 진진은 만에나 아니 카도 대화랑 셈들 고야데 아수수기 뒤져야 양 간제들 찍여나 던져라야 뒤져데 양레 가래 지사고나 맞죠 한글라야다 포론라야도 뒤져야 저게 대두도 그래 맥좀 저게 대야 잠지라 다 신이지 넘버 준비 초다 내 정보 완료 그거 요지래데 이나양 뒤져라 데부 가래 용도도 당 서로와 가래 용도 랑기디 그거데 인지 미니 공부해야 돼 뺏기지 뭐. So therefore, Por tanto, siguiendo con este tema de la meditación, cuando ya sea sobre la calma mental o ya sea meditación analítica o sobre la introspección, lo que marca la diferencia es el maestro o la maestra, si este o esta es experimentada plenamente sobre la materia, sobre los diferentes objetos a meditar y las diferentes experiencias, tanto también las experiencias emocionales cuando te relacionas con un objeto determinado de una forma determinada. Eso es importante extremadamente, porque si no existe experiencia, o el maestro o la maestra no tiene experiencia, es muy difícil guiar a otros, entender lo que le está pasando a otra persona, porque hay meditaciones que pueden alterar más los elementos internos y provocar que venga menos estabilidad a la mente del meditador. Como todo es interdependiente y entonces nuestra mente está ligada a este cuerpo, por tanto, la relación es recíproca entre mente y cuerpo, por tanto, si estamos dirigiendo la mente en una determinada dirección, entonces en el cuerpo se producen diferentes experiencias y sensaciones también. Y en general, cuando hablamos de la calma mental, tanto si se medita sobre un punto en el entrecejo o un punto enfrente o una imagen de Buda y demás, lo más importante cuando tratamos de meditar en calma mental es estabilizar la mente de una manera que esta calma mental nos ayuda al camino. Esto es lo que creo yo, dice Cadrola, que es muy importante sobre Shiné, sobre calma mental, porque calma mental se puede usar de muchas maneras, no en esta forma de integrarla en el camino. Por eso aquí lo importante es tener un maestro, una maestra que te explica las cosas sobre la base de su propia experiencia y no sobre lo que dicen los textos. Y además tienes que tú analizar, vigilar, monitorizar e investigar, verificar lo que sucede en mi propia mente cuando medito. Cuando, si hago esto en mi mente, me altera o me perturba. O si ¿por qué tengo este tipo de experiencias si actúo así durante la meditación y demás? Por tanto, en general, cuando escuchamos sobre la práctica de meditación o de Shiné, calma mental, aprendemos que este objeto debemos
estabilizar la mente sobre este objeto y demás, cuando aprendemos estas cosas, cuando hacemos esto al inicio, lo hacemos con esfuerzo, ¿no? Nos lanzamos sobre esta técnica de meditación. Y esto si lo hacemos así, de esa forma forzada, ya es una mente, estamos provocando que nuestra propia mente está agitada por los propios vientos internos. Entonces, de alguna manera ya va a agitar nuestra mente, ya va a facilitar que nuestra mente esté agitada. Y por eso tenemos primero que reflexionar el objeto de meditación y cómo la mente se está implicando con este objeto de meditación. Y ¿qué sucede cuando me implico con el objeto de meditación de esta manera o de esta otra manera? ¿Qué sucederá si me relaciono con el objeto de meditación y demás? Entonces, la mente es como un espejo, es como un espejo nítido que es capaz de reflejar todos los fenómenos, todas las diferentes formas y demás. Es así. ¿Lo entendéis? Entonces, refleja todos los fenómenos, formas y demás. Entonces, en- debemos chequear si nuestra práctica en este contexto, sobre la calma mental, esta calma mental se convierta de verdad un antídoto para los engaños, para el aferramiento al yo, al egoísmo y demás. Tenemos que analizar si se está convirtiendo en ese antídoto o no. ¿Está mi práctica ahora está yendo a parar las emociones destructivas o no? Porque si no, estoy dedicando mi energía a cosas que no va a proporcionar el resultado que en realidad estoy buscando, que es corregir estas emociones destructivas. Por eso es muy importante analizar esto. Y antes se le olvidó una cosa al traductor, dice, cuando decíamos que el espejo es un espejo nítido que refleja los fenómenos y demás, cuando estamos meditando sobre un objeto determinado, debemos de entender cuál es la relación de este fenómeno, objeto con la mente, en qué forma se está relacionando, qué tipo de entidad de la mente, ¿no? ¿Es el objeto que proyecta la imagen sobre la mente o es la mente que captura, sale y captura el fenómeno, el objeto? Y este tipo de pregunta, de investigación, es también muy importante el tratar de desarrollar en nuestro propio interior qué está sucediendo ahí. Por tanto, meditar es muy importante. También dice que la mente tiene que estar relajada. eh, si la mente es simple, obtener solo el relajamiento, ¿no? Como un animal, como simplemente sin mucha atención ni pensamientos, solo relajarse así. Si la meditación tiene ese objetivo, de, de manera que solo buscamos una calma temporal, ¿cuál será el resultado si paso tiempo simplemente buscando esto? ¿Qué tipo qué sucederá? ¿Qué tipo de experiencias sobrevendrán? Entonces, todo este tipo de cosas son muy importantes el que las analicemos. 다지 투모와 상마지 nangpa tsa mayi ba chinang tumu yi da jigo pechwe dangan zora tsa yongdi korwa tesong zang shini pera zina da jik mutikpa la sokpa tesu shi gom yongdu tena la mikpa tse jide tene da pe samde la kewa mangbo tenze ye ani kar zoro kora yuk tobya tang deya tenze yongdi korwa she zang da nga zo jik jila nebi jini laya di ko lor di 통한 데 키친 보인사래 정도 당연히서나 mikpa 심 참말로 초도 참말로 까고 인장 아니 다디 까네 ngazu chura jawa na ji 까당 찍당 아니 지 chura jawa na ji 까송아이나 내가 라 잠니 추가와 잠지레마도 추코 슉첸르세네 남직 지라 젠치 용도 되나라 아니 라데 덜송아이나
한 최대 숙청부직 차로로 대송자 남주네 다 시내 고면라 지 타르바다 탐지 쳔베 이제 조수 로야당 타르바다 탐지 쳔베 준 로야 저기 니 용대서서 용도가 대송자 아주 오늘 전에 지 시내 라드 오늘 전에 지 리바 양다지 때는 판네 수수이 친하게 추 가르치나 그 랑지 맞어봐 랑지 주바 들 잠제 매일 로테 같이 로티 영어라 같이 검송이나 그러 로테 시야데 차진 약수들이 들어와 맞죠 남주 검치원다 신내다 황동 설라 깨서 송용도 신내라 황동 라르드나라 다 딘리기 당보 도이가위 춘닝을 숨기고라 최탐진네 랑이니로 젬버 티 통한다랑고 황동을 확벌수 통소 남주 셈 요모용어라 딘지 용어라 아니 찡대와 디제 절네 확벌수 통해지 강인바데 아니 가져르고 무슨 강인바데 춘이 무슨 통화인자네 확벌도 통소아 다 확벌도 통해 되라 세직도 디칸라 샤고로 세직도 디칼라 네고리 세직도 샤답다 세직도 네답되라 아니 디 샥사지 샥답디 고마시와이나 아니 실안네비시네디 차마소 춘이지 젠사지 제송아이나 뉴몬티도테 둔주 제당 차당길로 아니 신이라 데마토리지 트라치니지 트라킥트즈데 아니 춘이디 젠사 제송아이나 춘이가니 샤리아당 춘이가나 팀야이 니수가니 코 코다지 추용도 되나라 아니 신이라 약답답되고 아니 짝기다 롱기게 기 되서 남이야 용사 매버리 차르와 짝기 롱기 용사 매버 차레 되니 아 신이지 기 가르치고 그러고다지 지원한다 거발라야 돼야 용사 매버치 딘디지 돔 첨보다 nen가 첨보 잡어데 그랑 강다리 유유진 강야 롱하게 코랑 용어 잼버 통송이나 뭘 잼바 디 통네 디 배주 땅와이나 아 아니 지쌤 내사 땡사 딱딱하라 팝 마토비기 아니 고쇼르지 릭트도 정말로 자기 간다를 대도 정말로라 고 따당잉앙네 추니칼라 딱딱지 마자 토야지 디 추닝안을 자용되드나라 쌤류 용수 쪽바 신장기 대화 카톡 코랑기 ngola 지 쇠와 매병안에 코라 작 투비야지 쇠와 매병안에 간이세는 춘이데 똑체잖아 네 용알라 되네 양 아이요 곰디 마모 당진다 딘진데 쑥체잖아 아니 춘인데 레라오면도 롭종 쉬어서 지고도 아 오늘 전에 아니 최 탐지지 가르쳐를 니루 용서가 통야라 다 롭종 마보스 겐도 마보 지체네 가르쳐요와 인자네 빼셨다 아 빼셨다 그래 롭종 제고래 최신 대바토고를 라야디 좀전 마무지 빼셨다 좀전 데려와 대장 엄마 텐주베 따와 아니 체달라 말로미 딱달라 말로미 람 오마라 네세나네 오마라네 타니 베고스디 아니 친하게 추 강다지 여바이나 디기 코랑 오암 니루 디 통송아이나 셈노라 기칸데스 용그래 셈이 랑인데 딱도 드베 템바 드바타 딱도 짐베 로데 메 짐바 진데바이 로데 코라 지야지 로데 타랑기 로데 마바로이나 로디 ngola 가르샤기도 당진 용어들라 아니 차당이로 쳐기도 와 차당이로데 고민은 신이 기체주 차들어 가르세나 용야데 차당이로 가져대 거래 쌤데 차당이로 고민 인자네 되니 미버지칼라 샤 마토바디고 디 차대도 와
차당이 로 기 체주데 다 가레스나 거라 딘지 마리바리 들어와 마리바디 로 차당 로사지 로 유타랑라 거나 템바 마투 템바 진데 차당 제사 유데 템바 마투바 통한 대가랑라 차당디 지송 템바 마투바 통한 대가랑 딘지 로 이분베딩니 추니 통한 대가랑 최 차상이 띵라 추니데 배주 동나 최 차상이 띵라 찹더래 추니데 배주 동와 있나 다 딘지 추니 자치무디 통소나 질라니비 신이 코톤에 질라라데다 심지 기 살바 심지 khosa 살바 되니 양 살쟁안에 딘디기 추니 디기 띵네 최제 나서버 띵중 최대야 매매수 아니 코디니 샤데와 매매수 질라라데 코 쯔매수 소수 좋아게 좀 말해 가인세나 띵중 두두브레더와 돈이나 띵중요 다 최대와 디기 때네 렌젤로바 메바 줘야 돼야 아니 베티 주툰비 체마 샤데야 빵랑 기디 일로 줘야 돼야 아니 주툰비 체맹 안에 수술라 이시제 돼야 딘지je 초 체바진지 여바 송장 지라니비 지네디 케체무쇼이지 인사레 람 초스 주비 시네디 다 미바제지 미바 지듀나 지 도지티암 통화인데암 미바 아니베 민장남 다 가야로 가와 자와이나 미바제지를 돼야돼 코라 다다 람디 질라 징만 데르 네야지 람 초스 주비 시네 잠지리마도 지디기 띵네 당진레 같이 검수나 디제 당진레 내 체바를 말아 템버지 말아 디 체바 메바 송아이잖아 기 체슈지 돼야라 같이 데라 냠버 자투바이나 아니 코사 같이 공지 때문에 야고지 전에 추도 지금 가도 때 투기 요바이나 당진은 만에 바이나 대잠지 숙체무지 용금면도 제장가서 때라잖아 지 나이까게 되니 가서로 지 대화 준비 예시지 뭐 잼버 통에 자룽 중에 팅순 이순간에 대화 준비 예시지 뭐라 아니 디지 가서로 로라 중에 용도 예 대화 준비 예시 코랑 아니 랑지 맞어봐지 아니 코랑 가서로 디가라 넘버 중에 되나라 아니 디기 띵네 아니 ngazo gewa jinda yongsu zoba luji chawa gewa ngai chawe gewa gomde ndra manda chuni chego mare se laya de khare se na khorang dewa chimbu yishi khorang tongbada ani khara tinjung chosu sha de khora nangdong khoyongala chubdewa saldong khoyongala chubdewa 대동 khoyongala chubda inzane rimba momuzi nisugan dewa yoba inzane ani ji 소사야다 손원사야 직 마부지 고구마 가이즈나 코가 예시 코랑이 나라 아니 용수 축데레 스텔레 하자 고야 요 말에서 손네 다 나하이지 투모 많이 봐야지 상동대주데 체벌 시비지 용되기도 와. 네 용알아 너 이까지 아니 춘이 무슨이 전사지 마지바이나 아니 바로 지 또만의 진짜나 인지 제소나 그 다착보라 제대로마도 그 검지 도약하고 쉬어져야 들어와. 대송장 맞아 탑시에 예와 매버지 썸 땅야디 나는 용을 되나라 낭동인데 링조 매버지 인간에 나와 동바 아니 켄에 제와당 가세 지 아니 동바 띵중이 샤 띵중이 초스샤 당 띵중데 동배 초스샤니 코니 아니 지 샤용을 되나네 남지 링조 매버 지켜도 송네 즉 뒤주디 소수 시스템 능시 제송아이나 종진기 차당이 로트서 주마다고 통야 될라 때네 미개보지 인들라 보고 충중지기 쫙 가르치 제대로나 선은 띵게스니 계셔 시들이마도 그거 셈나라 가진시 위틀레 말와 대나진지 코르베지 시베 자주 되도데 오늘 전에 동이지 전사 지용을 되는데 주마다고 통을 되나라 코라 신이 강강지제 주마다고 로디간 때는 인지 강강지야 파친 쭉 용수 쏘바지
zode shuk chenpo jeya tang gom jelu dinala susu gi nenga de shila nebi shini zelra chik na di tani di saba da yinro pene su samzun da war zira E a poxa do tu dicendo, poxa. Me tanta Google. lo los Non so. ne tisu sadro do nga yang do La rinpoche, mare rinpoche. Tanta ngapore. No. Ta kabogo sus singe tseu. So, Mm. okay. Now, Entonces, am, hay, new terminology hay una nueva terminología, dice Rinpoche's experience que, 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 the que trata de reflejar la experiencia de Rinpoche de Catrola, Kalma Biding, de la práctica versus mental, de the la calma non-fundamental mental, practice of Kalma Biding. The fundamental practice of Kalma Biding, I'm just so- going down to the de la basic de principles diferenciada de that la calma mental I normal, tiene clearly que ver clearly con understood the identificar ultimate nature of la phenomena naturaleza última de los state fenómenos, change in después de mind, haber, and that especialmente la as a mente basis como of the fenómeno object of en one's sí, meditation y of Kalma usar Biding. So esto that como el becomes objeto de the foundational meditación de la calma mental. practice Esta es of la Kalma práctica Biding, which central de la calma mental o is especial not de la calma just a mental, mere que no es tan tool of solo una support for the herramienta o practice of the apoyo para body. la It práctica del itself camino, sino que es becomes the ella practice misma, of the es body, la since práctica del all camino, phenomena arise ya que from todos los fenómenos the surgen fundamental de nature, la naturaleza fundamental que therefore are reside en ellos subsumed y que within that fundamental nature, y que de alguna manera se vuelven a esa misma so naturaleza, o this sea, is surgen de one ahí y important object to de take. alguna manera It is different than ah, taking vuelven another, ahí. for Y instance, este sería el you can objeto take principal whatever a object you may tomar have your Kalma Biding, para desarrollar la taking the calma image mental. of a bell, Porque otros objetos como una campana o una piedra o una imagen de Buda y podríamos concentrarnos en ello. Entonces sería una práctica común porque sería de hecho común a otros practicantes no budistas, por ejemplo, prácticos hindús que pueden realmente desarrollar esta concentración concentración sobre ese objeto y puede estar durante eones, pueden permanecer ahí, pero eso no se convierte en un camino hacia la liberación y la iluminación. Por eso es muy importante que la propia práctica se tenga que convertir, de hecho, en un camino que nos lleve a la liberación y a la iluminación, no solo algo ha dicho Rinpoche Cadrola, ha puesto un ejemplo, ¿no? Si quieres mantener, ¿no? el flujo de un río, no puedes, ¿no? Porque el flujo seguirá, la corriente seguirá eh, muy fuerte y puede que de alguna manera rompa el dique y demás. Ha puesto este ejemplo. Entonces, esta concentración puede ser algo que se convierta en un camino en sí, esa concentración, o no. Tenemos que investigar si es igual que en el Yoga Tantra Supremo, cuando el practicante obtiene la experiencia directa de la sabiduría trascendental del gran gozo, el practicante se le dice que en ese momento cuando esa experiencia se manifiesta, la practicante o la practicante no necesita otro tipo de práctica para acumular méritos o para completar la acumulación de méritos y de sabiduría, porque esa experiencia misma conlleva en sí esta acumulación de méritos y sabiduría, esta experiencia de la sabiduría trascendental del gran gozo en el Yoga Tantra Supremo que lleva a la iluminación, esta acumulación de méritos y sabiduría que lleva a la iluminación. Por tanto, si tomamos la naturaleza fundamental de todos los fenómenos, que es esta vacuidad y surgir dependiente, este surgir dependiente y vacuidad,
Si entendemos claramente cómo la vacuidad misma nos dice que el surgir dependiente funciona y como los fenómenos surgen dependientemente de esa manera al funcionar, tienen que estar vacíos de existencia intrínseca, inherente, cuando esta comprensión eh, eh, lleva a, es igual a nuestra propia experiencia en meditativa, como la mente que se aferra al opuesto, como vemos que nuestra mente naturalmente se aferra al fenómeno externo, y vemos que eso no existe así en absoluto, que esta mente está errada, y esto de alguna manera brilla en tu mente de una forma muy clara, sin esfuerzo y basada, sin esfuerzo, basada en razonamientos y demás. Si tomas esto como el objeto, esta naturaleza última de la mente como objeto de meditación, esta es la práctica de Kama Binding especial o principal, que es esta calma mental, inducirá esta introspección especial, esta sabiduría especial. Es esta introspección que entiende la naturaleza última de los fenómenos, la naturaleza vacía y dependiente a la vez. Todas las, todas las apariencias muestran su naturaleza vacía y viceversa. La naturaleza vacía expresa el surgir dependiente y esto es extremadamente importante y eh, eh, he tenido que hacer un resumen de lo que Cadrola ha dicho, pero todas han ido en esta dirección. Por eso es muy importante tener un maestro experto, experta, que te puede enseñar cómo escoger el objeto de meditación y demás. Y también que te lleve a entender bien la correcta vacuidad del surgir dependiente, porque si no la mente, como está completamente habituada al opuesto, por eso se requiere tanto estudio y tanto análisis, tanta investigación y reflexión para poder comprender el camino medio, la Madhyamika Uma, libre de los extremos, como todos los fenómenos están existiendo interdependientemente y relacionados y están vacíos de existir independientemente o inherentemente. Y eso se explica en los sutras, ¿no? Por tanto, para obtener estas experiencias debemos primero estudiarlo y obtener convicción, ¿no? Una comprensión basada sobre la lógica, sobre el razonamiento válido. Y sobre esto, una vez tú obtengas esta comprensión y tú eres capaz de residir en meditación en esta naturaleza última de los fenómenos, en este contexto de unido a la compasión, paciencia y demás, todas esas cualidades, todos surgirán sobre la base de esta comprensión. Entonces, ya ha dicho Rinpoche que ya se ha completado el tiempo prácticamente, pero no es todavía. Quizá una última pregunta. Sí, dice, sí. Entonces, trata de sintetizar todas las preguntas que han existido, tratar de ponerlas en una. Entonces, de muchos países, como al principio, cómo empezar la meditación al inicio, la postura, cuánto tiempo debemos de ocuparnos en la meditación y luego ya cuando tenemos más experiencia en la meditación, en una etapa más intermedia, cómo utilizar la experiencia de la meditación o la técnica de meditación para que sea de utilidad en nuestra vida diaria.
Karisegresera ale tampunine di gom gyaya di gotsunas kanre gotsugres di chedanki luki cholamdan sanki cholamdi sodravo chiki gone di tampunine kanre gotsugre ene kale nyamnyo sagi chiki di mise di kinalo chiki pa gom kia di kandes ki yobech ondus shugi tu sharing puche 나래 다 지단게 다 잠블링나라 곰 티니 짜침보 빼 망보여레 아니 티다 티진바 빼 망보여레 대송장 다 당번에 수수기 곰라에 곰지대한데 수수기 미유데 아니 수수기 심 시와다 튜바져야디 이게 미유지 지한데 빼케신 버린다와 대송장 곰 가르지 껴와이나 수수기 당진다 진진라 내야지 총송아이나 아니 디 곰디 진제베데 엔지 타르바다 탐지심이 공부하라 아니 디브디 칸이 로고여레 대송장 다 디가라 고도체데 백 계신부레 아니 자베다 곰 당분 고 딘드진이 쪼고레스 라비아 찌칸에 땡키야 떼서 가고레 간이스나 가소지 미소소소 감다 메바 나초바 지당 아니지 롱티 백엔지 랑진지 니수간에 미소소소게 가족으로다 세미 네파브레 아니 류지 네파브레 마무지 아니 라마디 쳔비토네 고 곰지 치바이나 아니 디 헤루 자반라버스 라마디 토네나 곰티니 순데지 바이나 가간다 라마이로 가레이로 포모 순데지 바이나 곰티니 토네 소소 뎁다네 삽타티와 짬지 마인 바체네 삽타티와라고 제자와이나 아니 뎁티노 강요바데 마티 자와이나 ngachola 삽타지 미된바레 삽사지 인가네 아니 가레 유면다 낭수니지 가레 임바지 고도지 중월에 디 고도 디기 띵네 응어수 소수기 자롱 틱레 용수 쪽발라 곰지 때네 자침보 용야 줘야디 깔레카보레 곰 코란 티니 코란게 당보 삽타지 ngōshia nāngshīnshī 당보 수수기 곰이 곰거야지 오늘 전에지 냠뇽숙 전부 째네 소소라 냠와요나 아니 삽타네요 nāngshīnshī 드로뇽요 와이나 밑에라 처바 덴바제다 ngō스 사다 테데 테이 조라 튠진다 기진 가리 요면다 디 ngā네 아 류셈라 지코 처바 가리 요면지 코 ngō이니 중간에 ngō 치토해서 여러와 제장 삽차 찍보지 ngā네 제와이나 아니 고 딘딘딘지 임바다 딘딘딘 임바다 딘딘딘 임바자네 람 때와 잠지레 마도 아니 뇽한테 매와 송장 ngō스 수수 곰제디나라 다 아니 기기 마보데 셀투베디 카보시라르와 대송장 다 지단게 다 컴메바 나초바요바 인장 수수기 지 제공 당부대 지 제공 존다지 다 제공 될라 이나양 수수 룽지 백엔숨 토메잉안에 양 섬당당 대야 체파시위 여서라와 가시지 룽랑라 지 우종라 조 당부 응어지한테 저 룽종라 섬당야 소라다 안 가시지 양심 대비 섬노마다 마음비 섬노마다 다다에 섬노마다 심코라 랑법수자 전에 동부 셈지 때서 난다지 지 셈지 ngoam semji ji kharjoro da ji toni dirike ja mai ba kharo sim khorangi ani ji deluk yinluk zora ji ji dende rangba jadang gi ngane ani kom dende ti tini khale la ani semdela ani ji ne ja khaya me ani ji kharjoro debi samno dime maung bi samno jone dime ba dada samno jone sim khorang la jeju jiungdu denala ko me rodu ngö스 동반이 티여스 말에 대라지 슈기 돈이 차지 먹부지 중도아 슈진라 아니 양 룽데도 된 종라 지 이마야 카르마 타 야도 룽 종라 아니 미바테 라야 곰 심지 곰지대야 진데지야 송도아 내야 양 룽 종라 미바테니 곰지 제와이나
양지 짝기lun기 대잠 쇼라 데서 가고 카도 되라 아니지 틱레 섬당고레 꼭 하야롱아 틱레 조라다 데지 맨섬라 섬단 심소야 조라 데졸라 양 심데 춘듀 차와이나 아니 진고 나야 라소바 지멜로야 라소바 아니 심 투야 라소바 아니 진다만다지 기기리 용 대원다 양 지 듀나 대신 시비 거다 라소바 양 강다 땡 강야롱을 미바 제직 된지 지 ngola zone te yangjara chembasi simge jiza zwe na yin yu jin khaya rong la jiza zwe ne ko yang khombare ni chu khala samno ji thiyong na ina yang midi ge chidang de la tinde ji khomcha seya ge ani lo ngendang de thongbo long zhong de 가져로 다지 그 랑밥스 네 마토바이나 기 체슈직 대용으로 소외되네 르르 자세데 레라오레 아니 짜르르 자세데 레라오레 지 작답디도 데고 레라오레 된데치네 작답디 인간에 셈 작답디가 레디 아니 작답 레실레시네 마홈 인자네 람상게 나츠기 룽기 종데 슉점을 조고조고 와 된 종은이나 설레 되어 되나 uk 대단 지 빼, 뭐시와 레라오레 uk 대단 빼 설레 지와이나 uk디 조보 시우즈 용야지 아이스 랑밥 디고 페나 야사이 탑디 뭐만데 뭐 줘요 말에 샤사키 탑디기 디 우용디 그뭐 줘요 말에 근데 뭐 맞춰서네 아니 지 가져로다 설레스 주보 설레 되어나 아니 미과지가 때도 심 차게 되게 로다 아니 갈세 맞추기 아니 닝기 옥주도데 지 가져로다 철철 줘야 될 용도와 다디 참마 랑밥 레송아이나 아니 갈래 갈리데 랑바 가제 레송아이나 되니 레당 망보 지라 선다네 베라지는 지원 용네 되나라 아니 미기 따다인 거네 미기 따단다 류이 크다인 거네 지원 찍려용도 추틀은 바와 난지 려용 거래 아니 디 추틀은 바벌 용기 도와 되네 류지 내단당 아니 미 바다인 거네 디 뭐시 거래 같이 정하면 봐 용기 도와 중장대 뭐시 송이나 뭐시와 대화랑 그 탑니에 차례 아니 대화랑 디즈디 강다 티당데 베 개침부스 튀고도 So now 나서 네 인자네 저다 가르치고로 검문인지야 자는 연중 창선 양답이 땅라 검지지야 아니 디 니샤 양답이 제야라 아니다 신이 리드라 만다지 여와 송자 아니 수수지 준도 nen조도 짱네 아니지 라마 냠뇽 진 직당 아니 수수 미그나진 태야데 백케침버레 데 오늘야 지 따다따다 사람지 연대 연수도 공야지 제조지 랑가 제림당 조름지 텐데지 공야레 아니 내갑지 소소지 날솔 태야당 내갑지다 류 마버지 깔레 마버지 여러 텐데지 날솔 태야이나 안고 강양서는 마다 hlage semslage 대학 검지려 대학 검지래 검이지라 제불라 펜토마도라 소소지 차지 몸부 죽으러와 딩년바레 슬라게 좀 쪼디 니슈데 오네 차네데 다 약슈 조고 말해 다지 수술라 펜토슈데 다지 셈게 누모게 남도 발랍 추게데 아니 남도 추사지 유유진 남도 추년 가래샤 유 가래샤 유진 가래샤 디 진당 가래샤 디 티소데 섬는 땅네 고 말려야 돼 뺏겨지므래 출발 다시 해야 돼 강남도 샤레 상말로와 가서 춘이 안에 샤르고래 춘이 디 띵네 때서 섬는 콜게나 추젠디 강샤바데 끼직끼직라 코란 춘이 갈라 넙도거래 코란 넙도 끼직끼직 넙도거래
Perezina ngazo rida ra rewa chenpo tenzo de ngazo ngunjuru wala ko nugu mendo tenrowa. Kokyur yakbo zitawa ina ngazo ge pungbo de 단어이 pungbo de tanda pungbo chayo mare. Keji ngani ngazo sama jewoto니 jigro warwa. Tezo ngani dewa ina 아니 그 곰리 대야라 곰라 점쟁다 되네. 독도 지나 가서 곰 제야 가래서나 남도 시고야 되와. 친하게 남도 곰 제야 라야다. 롭존지 라야다. 그 상말로 가서 주 근도에 같이 거잖아. 대화 대답이 깨자래. 대성장고 곰 신이 되게 아니 된다 곰 아니 저랑이 남도 용어 된다리스. 스미 남도 로단 된다리스. 아니 류지 아니 자롱이 로단 된다리스. 랑진 된다리스. 디 공명네 되나라 코사 홍당 된다요리스. 코사 대수 최단 대수들라 당화지 라면 당화이 맹앙은 로고야. 아니야 기름만은 로고야. 양거라 조림만은 로고야. 베라지는 가서 조림 대수다 제조이 니수간에 시용도 되나라 카도데 송는 되나라 지 조림만 들어와라 기름 고래 송래 래 조림만 들어 기름 거나 기름만 들어와라 조림이 되는데 존죽디 하마거나 한스니 가서 제오래 제부 이제 양다지 남바티비 람 공야지 가서 다 남주네 다 가서로다 상하이 주 마우즈 디상다 잠블링라 찹르고도 대인선은 상하이 주 나진진 저거고요나 아니 조림 민지지 제림송어리 될라지 제림디 조림 된지 짜짐도 여비 존죽기 띵네 돈이도 비 종나라를 샤르이제 니승안에 송용도 되나라 디고라 춘이 잠때라 파 마임바 추구 ngane zonjuk zi ding ko kharjoroda kirimje ya zi nisirwa di chungwa ina ani di khom khale cheme nejo dini khale la ani zokburin ba yonsu zoba zi ko chaya ji manor ba zi charo gorwa di yongya la ta tenji ji kirimda zorim za chim zi gomba la ta denji ji yang gik cheju de di yongwa la 아니 최탐지 랑지 마주바 주마다부지 마통와이나 전담 덴바다 군습 덴비 쪼유데 덴덴바 파덴 수된 인바다 조수 차주당 니잉아냐 닥주디고 춘이 응어숨이 코랑 가이리나 최진 코랑기 띵니 춘이데 하마고와이나 최진기 띵기 기 용수 조바데 세야라 아니 년보 톱도 덴바데 용토고 말와 가시 년보 제와이나 아니지 날바 첨보 아니 뒤수링보 뭐 용기도 와 베레즈나 죽통이 춘이 전사지 진송아이나 최탐지 주마다부지 삼노 진송아이나 아니 죽라 차병을 죽낭동 죽낭와 잠지리마도 동여 전바이나 딘디 차단로 각서와 당가서 차단로 뭐뭐지 자이도는 용을 베레즈는 미칭에 자야데 자이토네 나도 심마지와 뭐뭐도도 아니 렉차스니 신디지 겨고고 말이 이나야 치기 셈라 느기도 와 치기 자동이 니중안에 시용도 되나라 대자미 느고고 말이 다 셈데 내가 나신 셈이 남도 첨보래 빼 신앙사월에데 아니 셈데 양 추구이 니수간에 춘이 니수양 추구 니수양 릭동 니수라야지 셈 타뚝이 짜치모 되지디 지 고도라고 띠세지 삽자 나지지 시송아이나 아니지 뇽모 락바데서 고야라 답대고 고야라 마치 아니 파칼로르스 닌지제야 랑기 추 하고도 되나라 년중 넘버 타버지제야 남지도 가서 년중 장주 선발라르나 년중 부수 있잖냐로와 아니 년중 제와 있는다 닌지 제와 있는다 고 고사 첨부지 룽네 고라 지 같이 공부이나 나 강달 제 작고지기 떨투니 차로도 제장 랑체스 내루기 때서 고도지 하고에나 젠 작고 내용도 친하게 젠 작고 채용도
아니 수수 셰당 라야다 되샤지야다 딘디기 독자이 초디 용야이 젠지 채용나 스미 랑신의 데서 하고이나 젠데라 데네 닝지제야 쇠바제야 학삼제야 심 투야다 파자 교나 데네 연된 통양 직 베르즈는 뉴몬람체 되샤람체도네 람체 니주셰도 디 람체년데 가르치거스나 소소기 응어요 니주시 최대 가세 내로기 젠바르데 가세 시에토바이나 디기 띵네 닌제제와이나 안 닌제데 초르바 멤버 이제 닌제 초르바라 와가서 만치아이 아니 지 년종 초르 지 가르쳐로다 비수도 그래 년종 넘버 타고지당 닌제 넘버 타고 파르진 주다 아니 가르쳐 준juk 되도 자첨보 되도 가서 냠수 나와라 가서 디 콤바 디칼 포알라 딕 체주데 아니 다도 집이 당진다 랑 진진인데 너시 야부지 가르쳐로다지 그 마치바이나 아니 임바레라고 식자자모 아니 대연상 빼라서는 쥐 가서 남지 쥐를 빼가오래다 잠물이 쥐 쉬고 다리기도 쥐랄리드나라다 당진 그러나 카도 쥐에 계셔와 당진 셀 쥐. 쥐랄리드나 당진 매워서지 당가서 쥐지 공리 메클라라지라 쥐랄리드나 당녀모 식도 자오래 쥐 식도 할레베 자오로 빼미시 다차람지 뉴몬람지 대상말로와 예시람지 니수간이 짠자라와 톱축 첨부 쉬우지 송아인자네 식도 빼자오로 가오라지리 이나 되 마시나 아니지 당 님보다 아니지 다르 주라주 아니 식 뒤에 나라 그 쪼안다지 제대 잠지리마도 대잠지 뉴몬을 내기면도 제상 가져다 최디 곰냥을 가르치지 바이나 당진다랑 진실을 내야지 중소아이나 아니 쳐바지 아니 곰바보지 아니 대참말로 nenjol basje ani pe yawo chalo sara te main bache ne da komiji da nema khade si kombaina da nekam phendo yawo re pe cha chimore re dela ji phuksu susu gi chi jisa chesa da lo dewo jing marwa te song ain zane lama nyamnyung jin jing zane dangwa nyamnyung ji ma chi che de pe kechimore tuji she Okay. Now, so when va a resumir el traductor esta enseñanza tan increíble que acaba de dar Carola, lo mejor que pueda, dice el traductor. Lo primero, ¿cuál es el objetivo de la meditación? Tenemos que tenerlo claro. El objetivo de la meditación es pacificar la propia mente. Para pacificar la mente, ¿qué es lo que significa exactamente pacificar la mente? Debemos de acabar con el aferramiento al yo o a la entidad y con la mente egoísta. Si te das cuenta de que la manera en que meditas está realmente teniendo éxito en reducir este egoísmo y este aferramiento al yo, cualquier meditación que vaya en esta dirección acabará siendo causa de la liberación y de la iluminación. No puedo decir nada en concreto que sea lo mejor para empezar, o sea, al inicio como meditación para todos, porque todos tenemos diferentes predisposiciones mentales y también elementos físicos, ¿no? Si predomina, por ejemplo, la energía de la bilis, en ese contexto, bilis, viento, flema, etcétera. Por tanto, dependiendo de cada uno, necesitamos objetos de meditación distintos, de tipos de meditación diferentes, de acuerdo a nuestra constitución psicofísica. Por tanto, no podemos decir, esta es la meditación para todos, inicial para todos. Por eso, esto muestra de nuevo cómo necesitamos un maestro, maestra plenamente cualificada, que entienda bien
Porque estas cosas se están descritas en un texto, pero es como mirar a un mapa sin haber tenido la experiencia de haber ido a este lugar y qué sucede en este camino o en otro cuando llegas ahí y allá. Solo tienes el mapa a disposición para ver lo que pone, pero no lo que está sucediendo a través de cada una de estas experiencias y demás. Cuando la mente está en esta situación o en esta otra. Por ejemplo, para unas personas el objeto de meditación tiene que ser la respiración, pero también solo con la respiración ya hay muchas formas como tenemos que meditar en la respiración. También eh, eh, hay, porque hay formas en las que no lo he entendido muy claro, pero es dependiendo de la forma en que respiras y demás, pueden no relajarte, sino activarte. Por ejemplo, meditaciones que se centran en los canales, en los vientos, energías y demás, las gotas y demás, del, que tienen que ver con el estadio de completación. Entonces, tiene que el maestro, la maestra, cuando estás meditando sobre esto, esto puede suceder, esta experiencia puede tener lugar y demás para guiarte de forma correcta. Puedes meditar con un objeto enfrente tuyo, por ejemplo, la imagen del Buda y demás. Por eso, básicamente, no podemos decir que hay una meditación que se aconseje para todos de alguna forma implícita, que es igual para todos. Por tanto, lo más importante es habituar la propia mente con el pensamiento de la renuncia, de la bodhicitta y de la vacuidad. Y de estas, lo más importante es entender la naturaleza última de los fenómenos y de la propia mente y de la mente que está libre de cualquier existencia intrínseca, porque todos los fenómenos surgen interdependientemente o se originan interdependientemente. La relación es interdependiente, por tanto, no puede existir ninguna naturaleza que exista intrínsecamente. Por tanto, si estás empezando a entender este punto y llegas a cierta certeza, ¿no? A la certeza de cómo de la naturaleza última de los fenómenos se manifiestan, los fenómenos y se retraen, se reúnen de nuevo ahí, y que toda nuestra realidad que parece ser tan fija y que permanece en el tiempo y que no es así, incluso nuestro cuerpo como es diferente de cientos segundos atrás, porque todos los fenómenos como las montañas, la gente, los ríos, los cuerpos de las personas, el mundo en sí, todo el sistema universal, etcétera, son todos momentáneos, se desintegran a cada instante. Entonces no hay nada en realidad a lo que aferrarse como sólidamente ahí. Si entiendes bien esto, este tipo de existir, de la realidad como existe, surge dependientemente que surgen los fenómenos, aparecen, pero porque están vacíos. Y es debido a que están vacíos que pueden surgir de esta manera. Cuando comprendes profundamente esto, no hay nada más, no hay más obstáculos o circunstancias difíciles que puedan darse. Lo que antes era un problema, una circunstancia dificulta, no existe ya dificultad, porque ya no te aferras, sino todo lo contrario, al no aferrarte, todo se convierte en una circunstancia favorable para el Dharma, aquel que te, que te daña o demás, se convierte en un objeto para el camino, y de la misma manera el ver cosas desarrolla placer, etcétera y demás, o sonidos y demás. Pero cuando conoces que aparece así, pero está completamente vacía, no hay nada a lo que aferrarse,
cualquier cosa que aparezca, que se dé sonidos o formas y demás, no te va a perturbar, sino todo lo contrario, te va a convertir en algo que te favorezca en una circunstancia favorable para tu desarrollo en el camino. Entonces, te ayudará a desarrollar paciencia y demás. Por ejemplo, en las prácticas más profundas del Tantra, avanzadas del Tantra, el Kadrola Rinpoche dijo que habla del el Yoga Tantra Supremo, de las etapas de completación y de generación. Antes de la completación, tienes que practicar la generación porque es la práctica causal y luego el resultado es la estadio de completación. Por tanto, el estado de completación, que es el resultado de las cuatro purezas en el momento de los dos cuerpos exaltados, ¿cómo se puede, cómo podemos ah, implicarnos en esta práctica de estadio de generación sin entender la etapa de completación? Porque la naturaleza de la mente está vacía de existencia intrínseca y tenemos que entender esta naturaleza última que, que tiene que, que va a llevar estas, cómo puedes llevar el apego y demás en el camino, esa comprensión de la naturaleza última de la realidad. Pero bueno, lo tengo que resumir. El consejo final de Cadrola es que lo más importante es familiarizar la mente con la renuncia a la bodhicitta y la vacuidad y tener un maestro cualificado, cualificada, que sea capaz de guiarte de verdad, de forma muy precisa, muy refinada, entonces sobre la meditación y debido a que él o ella ya tiene experiencia personal sobre estas cosas. Parece que, a ver que no, eh, quizá este punto no lo he traducido bien cuando dice, para poder practicar bien en el estadio de generación tienes que entender cómo funciona el estadio de completación. Creo que ha dicho así, como la naturaleza última de los fenómenos está en la base de todo y así puedes llevar todas las prácticas de apego y demás al camino. Solo desde este punto de vista se puede ah, practicar también el estadio de generación. Si no se entiende el estadio de completación, no sería, ah, no nos implicaríamos a esta práctica correctamente. 아니 지 신이 댐비 편도 마데미 니미라 소바티즈데 셰네 수수기 미세데 동세메베 토네 아니 신강 나와데 아니 수수기 세직도 수수수라 녀고 메베 토네 데니 지 대바다 다나지야 돼 뱀미시 케치무리 아니 다 내가 레니 참마 아지 거지 제녀리 깨줄 제녀리 다 강다라 참마로 튼지 튼지 참마로 다 뒤수에서 미도 참말로 짜시들이 투지셰스 닝타바네 투지체나 주여인 Okay, thank you very much. Entonces, muchas gracias. Aquí con esto acabamos la sesión. Lo más importante es comprender que todo y es gracias a, a la amabilidad de Lama Barradara, que es su santidad el Dalai Lama, y Kyabje Sopa Rinpoche. Y no solo esto, hay tantos centros de Dharma. ¿No? Vemos como hay tantos centros de Dharma que apoyan la práctica y tantos maestros que enseñan en los centros de la FPMT y guían a los discípulos a la liberación, a la iluminación. Por tanto, recordad que es muy importante practicar la devoción al Guru en la forma adecuada, basadas en una fe que surja de la comprensión, no una fe emocional. Por tanto, quiero agradecer a los traductores y a los organizadores. Con esto acabamos. Muchas gracias. Entonces, 게자자 침보레 제잔다 산제지 템바다
jibu tamba semje tamje la pen toni je tene khangza phomo yo su zo ba ani kuse ten tan zirin je ani ji nemuk thukse la so ba je dan tan zambuling sunda zina ji deji pusum so ba yo ji nga so ani gigjen parchu je ne deji pusum so ba yo gi chedala ngomna narona And tuji please dedicate Y all por this. favor, dedicar todos estos méritos poderosos que hemos acumulado hoy para la larga vida de su santidad Dalai Lama, Kyabja Soka Rinpoche y todos los gurús perfectos que en este mundo existen, ya sean hombres o mujeres, cualquiera que enseña sobre la base de su experiencia y una motivación impecable. Dediquemos para todos los seres para que logren todos la iluminación y que todas los sufrimientos, hambruna, pandémicas y demás, que cesen completamente con Lupe Washu. Rinpoche make panan ke yuchi ke panyam pame payan gone kondu pe washo. Make panan ke yuchi ke panyam pame payan gone kondu pe washo. Yitar siempa tan kuntu sampo de yande shinte de ta kunji yesu taloch. Ida tanche ratungo dus repeye watanche kiko akala chotu napa de dagi pewes. Sampo chotu ratungo. Lupe lanche se chane tren rongo chana pemo tensin yatso la sova de soshendo lundru sho. Korwe singandir pendande wa malo yuwene chende si wanten sin yatso de bartu tenju chi. Duje chönam de darda tamba jigden komsum chumba dan tamba nyi jinda sumba tenje punda chunda tumba ye tamba yurin ne be trashi sho. Tuje she.